Hi, kumusta mga ka-farmers? Mapasalamat as Ginoo sa kinabuhi nga gihatag sa matag adlaw, kusog ug kabaskog nga diin mao na itong magamit sa matag adlaw. Ug karon magsugod na tag panlimpyo sa atong garden. Kumbati kudasay, laban ta dinhing dapita. Thank you, Lord, for the strength every day. Nga diin ikaw ang Dios nga rason nga magpadayon mi nga mabuhi nining kalibutana. Sige, laban pa more. Ug karon maglungag tag sugod para mao ni atong tamnan sa gulay para mahalo ang iyahang yuta, mahumok ba. Kay nindot ni kay ni haluan na siya fertilizer para nindot kaayo ang tubo sa ato ang mga utanon. Ug karon man allow na gyud magsugod na kita dinhing dapita. Tuara hapit na gyud agoy. Ug karon magsugod na ta og butang og fertilizer sa ato ang mga utanon. Atong gibutang ani organic fertilizer sama sa iti sa manok. Para nahuman na gyud. Ug karon magsugod na putag halo sa usa ka lungag. Aton gihalo ang fertilizer nga organic. Ug sugdan na natog tanom og gulay sama sa okra. Kini tong okra, lami kay ni siya kay fresh from the garden. Thank you for watching.